କମ୍ପ୍ରେସ କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି हेलो हाँ हेलो बाबू कत्ता की मने का ने केरल मने आर्मी लसिंग मायने के या संग मेरा मैं स्पॉन्सर जनन के बने के अन में हन गाटी सिंग मार किते के इसी सिस्टर इसका बैंक तो के बसा जनन के हाँ हेलो हेलो हाँ आज्ञा कहतु भल अच्छे हाँ आज्ञा कुआडे भल अछंती झियो परा मूर्छा होछंती माने तार हाथ गोड़ सब सुकुछंती सब एंती नाइ कि माने भांगी देले कि भांगी पारी होनी केंती एंती खाइबा पीबा भी ठीक रे करू नाहंती पानी पीबार भी पारू नाहंती सेंती हेले कि खाली 9टा रे सेंती हेले तापरे आ राती 4टा रे सेंती हेले दी थर एंती हेची तांको जो सुखी जाओ हठात मूर्छा होछंती पाटी रे किछि फेफळ कोन बाहरुची नाइ नाइ सेंती किछ नाइ आज्ञा अन्य शरीर पूरा पूरी सुखी जाउची नै हाँ हाँ सेंती सुखी जाउची ଆଉ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ କିଛି ନେଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ନେଇକି ଯିବି ତାର ବିପି ପିପି ଏମିତି ଭଡିଥିବ ନା କେମିତି ସେଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ପାଣି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲୁଣ ମିଳିବ ସେଇଠି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଲୁଣ କିଛି ମିଳିବ ଲୁଣ ଲୁଣ ହଁ ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ହାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କଣ କି ପ୍ରମିଳିନୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମିଳିନୀ ପ୍ରମିଳି ହଁ ପ୍ରମିଳି ପ୍ରଧାନ ତ ହଁ ହଁ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜ୍ଞା धन्यवाद दौछु हे मंगलमय परमेश्वर प्रभु प्रमिली झील को तुम पाद तले रखुअछु तुम्हें जे भूत भोगाइबा परमेश्वर अट तुम्हें जे प्रभु खंजीर को सुस्थकारी परमेश्वर अंध को चक्षु दान देवा परमेश्वर प्रभु चटा को चलेबा परमेश्वर मृत्यु को उठाइबा परमेश्वर तुम्हें जे निजी मृत्यु उठी परमेश्वर प्रभु तुमको धन्यवाद दौछु जो स्थान रे मोर प्रिय भाई एवं प्रमिली भौणी अच्छे प्रभु से जे सुखी जाऊँगी क्योंथि कौन पाई हाँ प्रभु क्यों कारण निमंते ताहा मैंने जानी ना केवल तुम्हें ही एकमात्र परमेश्वर तुम्हें ही जानो तुम्हें ताहा विचार करो प्रभु तुम्हें ताहा सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करो प्रभु जो आर्थिक समस्या जोगु से जो प्रभु जगह को जाकि प्रभु को काम दाम करने निमंते जाई अच्छी ना पाठ पढ़ा को जाई अच्छी ताहा मैंने किसी जानी ना हो तथापि तुम्हें जो प्रभु अंतर्जामी परमेश्वर तुम्हें ताहा को तुम्हें सुरक्षा करो विशेषकर प्रार्थना करे मेडिकल को जीवा पूर्व यही क्षण से जेपरी प्रभु सुस्थता लाभ पाई पारिबो तुम्हें एकमात्र आमर स्वयं परमेश्वर अट तबे तुम्हें तांको सुस्थता दे आमर को तुम्हें कार्य देखाओ अति शीघ्र तुम्हें कार्य देखाओ बोली प्रार्थना करूछु प्रभु जो स्थान अछि से स्थान रे थिबा अनेक प्रभु अंधविश्वासी चक्षु से झियो को देखिकी से माने जेमती तुमर सत्यमय परमेश्वर अछंते है विश्वास करी तुमको अनुसरण करिवे से कार्य करो प्रभु तुम्हें कार्य करो विशेषकर प्रभु से झील को एवं भाई को मध्य तुम्हें आशीर्वाद करो से अनेक असुविधा संकट तुम्हें उद्धार कर सुरक्षित करो विशेषकर प्रभु प्रार्थना शुणिल हाँ प्रभु को जो तैल एवं जो जल को जो लवण को रखा जाए प्रभु तुम्हें स्पर्श कर ताहा जेपरी से भौणी भोजन पान कर तुम्हें आशीर्वाद प्रार्थना शुणिल पुणी उत्तर देल यह माने विश्वास करी प्रिय प्रभु जीसु नाम मागुछु पिता ठीक अच्छी किसी असुविधा ना शुण से भौणी काम करुची परा से भौणी काम करने समय ना कि दिथर चमकी जाए पचार तो कौन जाए से झील काम करने समय ना कि गोटे अद्भुत शब्द शुणिकी से दिथर चमकी गला बुझीपार हाँ पुणी आज्ञा हाँ मत कही कि ना ना हाँ तो दिथर चमकी गला जमती ना कि ताकू डायरेक्टली शरीर झिकी देला चेर जाक झिकी है चेर जाक झिकी है ना कि ताकू गोटे पछुआड़ू जड़े झाबड़ी की धरला भली है बुझीपार पचार
ହଁ ହଁ ସେମିତି ଏକା। ହଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କୁ ନେବାଟା ବି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ସେଠି ନେବ ବୋଇଲେ ନାଇଁ କି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ପିଉ, ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁ, ତାପରେ ଯଦି ଭଲ ହେବନି ବୋଇଲେ ତମେ ନେବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ଭଲ ହେବ, ହେଲେ ସେଇଟା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ମେଡିକାଲ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଯଥାରେ ଏଇଟା ସେଇଟା ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଦେବ, ଅଯଥାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଟା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଫୋଗ ପେଟ ଶରୀରର ନାଇଁ କି ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଦୋକ ହେଲେ ଆମେ ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଇଥାଉ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ହୁଁ। ଏଇଟା ନାଇଁ କି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନା। ହଁ ସେଇଟା ତ। ହଁ ସେଟା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ବା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାହା ଛଡେଇ ନାଇଁ ପାରିବେ। ନାଇଁ ମୋର ତ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଡୁକା ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଉଣୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରମିଳି ପ୍ରଧାନ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପାଣିରେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ସେ ଭଉଣୀ ପିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ବୋଲିକି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ହଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ହେଇଯିବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଉ ଓକେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ହଁ।